बंधुगण नुआ भिडियो पुणी थे आपण स्वागत। बंधुगण नुआ वर्ष पूर्व घर पणतु यही सबु जिनिस बदली जीव आपण मानकर भाग्य बर्षिब आपण मानकर घरे टंका प्रति वर्ष रे नुआ वर्ष समस्तंक पई नेई आसी थाए किछिटा नुआ उद्दीपना और आशा और विश्वास। नुआ वर्ष रे आमे समस्ते किछिटा नुआ कार्य करबा को इच्छा करिबा सहित जीवन में उन्नति करने को चाहिए। 2024 पूर्व यही सबु जिनिस को घर को आने द्वारा साधारण लोकंकर मध्य भाग्य बदली जाए। बंधुगण यह जानिबा पूर्व किछि नीति नियम मन रखंतु। प्रत्येक दिन किछि समय ठाकुर को प्रार्थना करने उचित। यह द्वारा निष्ठा पवित्रता प्राप्त होगा सहित आचरण में संयमता आसी थाए। दान करने समय रे माला गड़ाइबा द्वारा मंगलकारी होता एवं मन स्थिर होगा सहित समर्पण भाव जागृत होता है। तृतीय नेत्र थिबा देवादेवी को भक्ति और निष्ठार सहित पूजा अर्चना करने द्वारा अविलंबे समस्या समाधान हुए एवं मनस्कामना पूर्ण होता है। समस्त शुभ कार्य किंबा मांगलिक कार्य स्वस्तिक चिन्ह अंकन करने उचित। मन रखु दर्शक बंधु यह अत्यंत शुभ होगा सहित माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि पड़ता है। महोदधी अथवा समुद्र रे स्नान करने द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होगा सहित पापतप नष्ट होता है। पानी रे केबे भी मलमूत्र त्याग करने उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है एवं मृत्यु पर कुकुर जन्म प्राप्त होता है। उत्तर दिग को केबे भी मुंड करी सोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं मस्तिष्कर शक्ति क्षीण होता है। दिन में केबे भी सोइबा उचित नुहे। हाँ बंधुगण यह अशुभ होगा सहित आयु क्षीण होता है एवं पाचन शक्ति आपणकर दुर्बल होता है। छेड़ा होई केबे भी परिश्रा करने उचित नुहे। मन रखु यह अमंगलकारी होता है एवं अंडकोश प्रभावित करता है। बंधुगण ए पर्यंत आपण माने जदि वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पिंधिथिबा गंजी किंबा गामुछा चिरी गले केबे भी सिलाई करी पिंधिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं दारिद्रता वृद्धि होता है। प्रत्येक दिन प्राप्त भोजन करने पूर्व 7टी तुलसी पत्र खाइबा द्वारा मंगलकारी होता है बंधुगण एवं शरीर रे क्लांति वृद्धि होगा सहित रोगमुक्त होता है। प्रत्येक दिन शଯ୍या त्याग करने पर गुरुजन एवं इष्टदेव को प्रणाम करने उचित। मन रखु यह करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं बाधा विपदु रक्षा मिलता है। यह कले आपण मानकर मंगल हो। संध्या समय शोइबा पढ़िबा किंबा भोजन करने निषेध होता है। मन रखु एवं राति उदा पादरे केबे भी शोइबा उचित नुहे। यह द्वारा धनहानि होता है। भल रोजगार करने पर भी जदि धन संचय हो पार न था तेबे शनिवार दिन कला कुकुर को रुटी रे सोरिष तेल लगाई खाइबा को देले धन संचयर वृद्धि होता है। बंधुगण मन रखु यह कले आपण मानकर मंगल हो। सप्ताह को थरुटिए समुद्र लुण पानी रे पकाई घर पोछिबा द्वारा अशुभता दूर होता है। बंधुगण परे कली झगड़ा होई न थाए। यह मन रखु यह कले आपण मानकर मंगल हो। प्रत्येक दिन महालक्ष्मी को ध्यान करी शुद्ध केशर तिलक लगाइबा उचित। यह द्वारा धन लाभर संभावना वृद्धि होता है। प्रत्येक शनिवार दिन ओस्त गछ मूल तेलर दीप जालिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित धन लाभ होबार संभावना वृद्धि होता है। जो घरे मादक द्रव्यर सेवन स्त्री लोकंकर अपमान तामसिक भोजन अनैतिक कार्य को महत्व दिया जाए से मानकर धन डाक्तरखाना जेल खाना एवं पागलखाना रे खर्च होता है। बंधुगण यहाँ मन रखु यह जदि आपण माने करंती आपण मानकर मंगल हो। देवी देवतांकर फोटो किंबा मूर्ति घर नैऋत्य कोण अथवा दक्षिण पश्चिम कोण रे केबे भी रखिबा उचित नुहे। मन रखु यह अशुभ होता है एवं कोर्ट कचेरी मामला देखा देता है।
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ କେବେ ବି ଚାହା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ କେବେ ବି ଭାତ, ଦହି କିମ୍ବା ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଧଳା ଘୋଡ଼ାର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା କାମଧେନୁ ଗାଈର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ହାତୀର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଶୁଆ ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୋଇବା ଘରେ ହିମାଳୟର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କୋଠରୀ ସମ୍ମୁଖ କାନ୍ଥରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଘରର ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଲବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାତି ଭସ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏଥର ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ବର୍ଷିବ ଟଙ୍କା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର ଖାସ୍ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣପତି ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଘରର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଘରକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା
ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଘରର ଆଲମାରିରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିହାତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବାଧକରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।